dahan. 3. O, ang 3 mo. Yan. O, 4. 5. Mali ang 5. Pangit. Okay. Ang 5 ganito. Tandaan mo pagka magte-trace ka ng number 5, uunahin mo muna tong vertical. O tapos curve. Bago horizontal. Tandaan mo yun, ha? Okay, very good. O, 7. 7. Kamen, ano kasi? 8. Wala pa Yeah. lang tracing. Nagta-trace na agad kami. Ay, patay tayo. 9. 10. 11. Yan. O, ulit-ulit tayo. 1. Sabi niya, Abu, 11. Okay, curve. Okay. Ayan na, vertical muna. Yan, eto, vertical. Curve. Yun. Horizontal. Yan. 6. Curve. O, 7. 8. Circle. O, circle. O, 9. Okay, 10. Malapit na matapos. Malapit na, hindi tayo titigil. 1. Okay. Kasi 2 curve. Kasi naka-enroll ka kay 3 Lolaki. curve. 3 Curve. Curve. Okay, 4. Sabi mo kasi 'di ba mag-enroll ka kay Lolaki. So Vertical. Vertical. Yan. O, yan. Okay, 7. 8. Circle. 9. 10. Yan. Okay,